श्रीगणपतिस्तवः ब्रह्मविष्णुमहेशावूचुः अजं निर्विकल्पं निराकारमेकं निरानन्दमद्वैतमानन्दपूर्णं परं निर्गुणं निर्विशेषं निरीहं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम। गुणातीतमाद्यं चिदानन्दरूपं चिदाभासकं सर्वज्ञं ज्ञानगम्यं मुनिध्येयमाकाशरूपं परेशं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम। जगत्कारणं कारणज्ञानरूपं सुरादिं सुखादिं युगादिं गणेशं जगद्वापिनं विश्ववन्द्यं सुरेशं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम। रजो योगतो ब्रह्मरूपं श्रुतिघ्नं सदा कार्यसक्तं हृदा चिन्त्यरूपं जगत्कारकं सर्वविद्यानिधानं परब्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः। सदा सत्त्वयोगं मुदा क्रीडमानं सुरारिन् हरन्तं जगत्पालयन्तम् अनेकावतारं निजज्ञानहारं सदा विष्णुरूपं गणेशं नमामः। तमोयोगिनं रुद्ररूपं त्रिनेत्रं जगद्धारकं तारकं ज्ञानहेतुम् अनेकागमैस्वं जनं बोधयन्तं सदा शर्वरूपं गणेशं नमामः। तमस्तोमहारं जनाज्ञानहारं त्रयीवेदसारं परब्रह्मपारं मुनिज्ञानकारं विदूरे विकारं सदा ब्रह्मरूपं गणेशं नमामः। निजैरोषधिस्तर्पयन्तं करोद्यै सरौघान् कलाभिः सुधास्राविणीभिः दिनेशां तु सन्तापहारं द्विजेशं शशाङ्कस्वरूपं गणेशं नमामः। प्रकाशस्वरूपं नभो वायुरूपं विकारादिहेतुं कलाकालभूतम् अनेकक्रियानेकशक्तिस्वरूपं सदा शक्तिरूपं गणेशं नमामः। प्रधानस्वरूपं महतत्त्वरूपं धरावारिरूपं दिगीशादिरूपम् असत्सत्स्वरूपं जगद्धेतुभूतं सदा विश्वरूपं गणेशं नताः स्मः। त्वदीये मनस्तापयोधङ्घ्रियुग्मे जनो विघ्नसङ्घान्न पीडां लभेत लसत्सूर्यबिम्बे विशाले स्थितोऽयं जनोध्वान्तपीडां कथं वा लभेत। वयं भ्रामिता सर्वथा ज्ञानयोगादलब्धा तवाङ्घ्रिं बहून् वर्षपूगान् इदानीमवाप्तास्तवैव प्रसादात् प्रपन्नाः सदा पाहि विश्वम्भराध्य। गणेश उवाच इदं यः पठेत् प्रातरुत्थाय धीमान् त्रिसन्ध्यं सदा भक्तियुक्तो विशुद्ध सपुत्रान् श्रियं सर्वकामान् लभेत परब्रह्मरूपो भवेदन्तकाले। इति गणेशपुराणे उपासनाखण्डे त्रयोदशोऽध्याये श्रीगणपतिस्तवः।